pilana in ummul muna uppas. Pilana in ummul muna uppas. Pilana in pag-ibadat wala mo iyalop. Pilana inda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala liupa mo sin kia ingatan mo naraak niya kau. Pilana sabin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang mo. Pilana indeng ha mga pagbunyi-bunyi dunya singuran mo. In Allah subhanahu wa ta'ala tiyawag niya kita niyo. Tiyawag niya rin mga utul kitab. Tiyawag niya rin mga sila. Amin kia paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab. Daing nakahakitab Taurat in mga Yahud. Daing nakahakitab Injil in mga Kristiyan. Iban hisyupen miyagad kanila. Iban sin katan sin musyrikun. Iban sin mga pagans. Iban sin nagsusumba batu. Iban sin nagsusumba Buddha. Iban sin nagsusumba has. Iban sin nagtutuhan sapi. Iban sin nagtutuhan sin katan patuhanan amin kabaan niya Tuhanun. In Allah subhanahu wa ta'ala imian. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Wallahu ghafurur rahim. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aw kalau nyari kasilan magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala syarta mangayu kaampunan. May tadi mangayu kaampunan pila nain liupa lupamu deng hamangarakan sin Allah ta'ala. Lima baina in adlaw amin pianingud singuran sin kita ni hakakahinang sin Kristiyan. Amin imian in Tuhan kuno taga anak sarta piag anak piag bata doon haadlaw iban sin petsa iban sin bulan habiya ini kapanglaog nila sadya ha mga bangsa nila sambil kialauganin bangsa sin kita niyo naningod singod pila na inna uppas ding ha ummul paningod singod kanila afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna di kasilan long sin Allah subhanahu wa ta'ala magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kakahinang nila iban mangayo sila kaampunan hawala nila kia ingatan. Sibo din nakahinang kau pardusan pa Allah subhanahu wa ta'ala piagturan sabab manusia. Sibo din paningod singud hawala mo kia pahaman iban sin wala kia hatihan. In kannal mo hikarayaw atawa aka manamayan. Sakaliati paningod singud na kakahinang sin mga tao. Amin wairun hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nakaurol kau habitikan sin mga tao yan nagbunyi-bunyi para kala dunya. Mga palangkuan ha kama Islam. Pila na rin ha mga pagsakutok ya singuran sin kita no ini haadat sin Kristiyan. Amin imyanin Allah subhanahu wa ta'ala kuno taga anak. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwang kabira. Sa taas-taas pupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin sifat nilain Allah subhanahu wa ta'ala taga anak. Laqad ji'tum syai'an idda longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal-bunal tudlong niya naghinang kamu atawa nagdara kamu kabtangan mapangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Agun-agun long niya mapirit. In kalangit-langitan iban masipak in mga gumi. Iban long niya malubo in kamudburan amin nagdihil hugot. Hagumi misan pabiya din kusog sin ligot sin dunya. Di siya hipaglupa din taon niya. Iban di hipagpulak palik in kabatu-batuhan niya. Di maasag in tubig niya. Di hati niya simiha in katan sin karandanan. Mabidda deng haunin hinang dan sin parintah. In Allah subhanahu wa ta'ala. Agun-agun niya pindahun. Agun-agun niya larakun. Agun-agun niya pagmulkaan paratungan mulkain mga tao imian. Aminin Tuhan kuno taga anak. Nagsakutu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo bangsa muslimun. Amuin naningod singod para kalain. Ando kailo. Kaguruhan di na magkatautuna. Ulama sin kita niyo. Namumungmung na hadjadaran hatasin palalihan iban sin pamimbaran. Ha parakala tuan ayaw kau maningod singod parakala pagsakuto, parakala pagsyirik sin mga sila. Amin naggugulal kuno
in Allah subhanahu wa ta'ala taga-anak. Yahud piagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing hadunya dagpagpadlaw akhirat bang man tunawon sila sin Allah ta'ala. Biya sin kahapanghinang-hinang nila kataw temo na Palestine hadlaw ini. Mga palanggon ha kamay Islam. Yahud imiyan day sabin Allah ta'ala taga-anak. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Long sing Kristiyan in Isa alaihi salam anak sin Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Imianday sabin Yahud kuno in Nabi sin Allah ta'ala Uzair anak day sab sin Tuhan. Silainin imian in Allah ta'ala taga anak muslimun. Pianaugan sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi niya sallallahu alaihi wasallam hipagpahugot sin aqidah sin kita niyo haparakala sin pagtuhan haparakala sin rububiyah niya iban sin uluhiyah niya wal asma' was sifat long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggon ha kamay Islam. Piaturunan niya kita niyo ayat amuin inhambuk sura yaun timbang siya bahagi hikatu sin Quran. Inhambuk sura haupo mamimuray sin bata nagdarakan. In qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Bang bahagiun min Quran makatu bahagi siya hikatu in taud sin parakala iban laggo sin parakala sin pagtuhan in loon sin Quran turah in loon sin Quran mga palanggon ha kamay Islam turah in panagnaan niya pagtauhid hikaruan niya syara in hikatu niya suy sin ummat na kauna suy sin Nabi sallallahu alaihi sin Allah ta'ala Nabi niya sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad. Matarang kato taniyo memorisin kita niyo. Memorisin kaanakan nato. Dagan magtumarisin kabataan bang sumabot sin qul huwallahu ahad misandi niya kaingatan sa intarang sin makna niya kato taniyo. Hipabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga muslimin iban sin bukon muslimin. Hipabaita ha bukon muslimun in Tuhan sin muslimin lam yalid walam yulad. Hipamayta ha muslimin tumtuman yu ayyuhal muslimun in Tuhan yu bukon biyasin amin pagyanun sin Kristiyan taga anak amunain anak ni Isa alaihi salam bukon biyasin pagyanun sin Yahud in Tuhan kuno taga anak amunay sabin Uzair Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala lagi di mamarahi in Kristiyan amin hati niya hinangan nila anak in Tuhan. Sambil in anak yaun Tuhan day sab. In ama ni hatasin langit Tuhan in anak Tuhan sakali miyatay patuod. In Tuhan yaun ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Di ka sila magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala mga kaampunan. In Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. In Allah subhanahu wa ta'ala baing ulungun, baing ampunun, hakatan pardusahan sin kita ni mga palanggon ha kamay Islam. Pangumulan mahaw po, amoy nagjajaga kaw sin December ini bang patahunan sin Gregorian. Long mo puas pilay adlaw 2025 na isab, hatahon sin Gregorian. Pila nin umul mo na upas, iban pila na in paning singod mo kya akaran, iban pila na in pag-ibadat mo kya pasaran, iban pila na indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala lipaka ataw akan nagbisi-bisi ka wala mo na alop kiarilan halga pila na isabin maksiat na hinang sin kita niyo amin magbago na kaw isab sin patahunan mo hat susungon amin hati niya bulan sin tahun Gregorian panagnaan ando mga palanggon ha kama sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala imian wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Iban pagtaubat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala katan o kamu mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Puspusah
in pamarat saya mo pa Allah subhanahu wa ta'ala pamarat saya sawasa sabab wayrun hangad hulatun sin kita niyo in amun hisyo in mangampuni sin pardusahan long sin Allah subhanahu wa ta'ala walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim. Amin mga sila nagpakahinang pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala syarta na anyaya nila yung ginhawabaran nila na anyaya wala kaya tunay indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na anyaya pasal sin nakahinang piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala syarta long nin mga tauyan ampa sila manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga yu kaampunan haparakala wala nila kaya ingatan pardusahan na hinang at tawa kaya pagtuuran na kapasal na sasat sin syaitan long sin Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfaru lidhunubihim ampa sila nangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala imian pamanaisi taisun sin Allah subhanahu wa ta'ala in biakatu taniyo wa may yaghfiru dhunuba illa Allah may talong na hisupen hangad hulatun mo mga mangampun sin pardusahan bang bukon Allah subhanahu wa ta'ala wa may yaghfiru dhunuba illa Allah hisyo palong nen hangad hulatun mo amin mangampun sin pardusahan na hinang mo dahil nga mga pagkapaningod-singod kaanakan sin kita nyuri magkalanglang amin magtangis pa bang di makaagad mag Christmas party in kamastala ni sabsin kita niyo di dihilan kuno grading kaanakan bang di magpakaagad di sa mauno bang kurustianin maghinang sinbihad tumangluko siya kaanakan nato sa katawtay manghuran muslimun amin yaun ha parinta bihad tuin hipagdihil warning ha kaanakan sin kita niyo in bata misan pabiad din mabaya sin mata sin grade niya maghakak na halupan sin maas mangayo hati na hipami gift pasalong exchange gift pagyanun atawakan hipami sin unim pagkaunsab sin Christmas party ando kailo ayaw ni utungain kaanakan na mo pa magsakuto magsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala amin pagpartihan niyo in kapag anak bahasa kapag bata ha anak sin Tuhan utungon nin anak na mo pamagbunni-bunni pamagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala doon ha pagyanun anak sin Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad in Allah subhanahu wa ta'ala wala piag anak iban wala nag-anak iban wala piag anak aqidah amin subay pagawguton habigi jantung sin biakato taniyo kamaasan hitanum hakaanakan sin kita niyo in parakala yan pianglangan sin Tuhan na Rabbul Alamin amo pa ka bang grade bang sambil di ko pa iskulon sin iskul yan mag-iskul kita harugaing bang bat sabab pagpartiri ikaw paagaron pasal ikaw dilan grade kaniya na yung grade yan kaniya na hamastal muna mag-iskul kita harugaing bang mayan kaw rima mabiyak sa paparakala magsumba sin parakala kasyirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala kuno na to hitano min aqida pa bigi jantong sin kaanakan na to kuno humukaw in pikilan mo pangatayan mo yan paparakala pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala aw magad pa kaw magbunni-bunni aw maba pa kaw paamin hati niya hasupaya makuyag sa jenkatan magad kaw haparakala sin dunya sin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun sa jen parakala ini paningod-singod haparakala sin mga tauyan buat malaingkan aqidah subay mo hitanum palom sin utok mo iban patapagaw gutun mo pagamutun halom sin bigi jantung imparakala sin Tuhan mo Rabbul Alamin lam yalid wa lam yulad in parakala sin Tuhan mo Rabbul Alamin wala nag-anak serta wala piag anak amin subay pa magbunni-bunni subay pa magparty aw subay pa magkaukialangan sin parakala pagpudji ha anak kuno sin Tuhan ubos anak sin Tuhan ang pamiyatay biya din gustuhan magkamatay Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut Allah subhanahu wa ta'ala al-hayy qayyum in Allah subhanahu wa ta'ala buhi kakkal sa lama-lama iban mabuntul in Tuhan na Rabbul Alamin bukun biasin pag iyanong sin mga sila naggugulal ha parakala yan mga palangguan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yaghfiru dhunuba illa Allah isiyo pa in hangad hulatun mo mangampuni sin amin pardusahan sin kita ni habiya ini kalaungan habiya ini kasirikan habiya ini pangagad-ngagad buta
taqlidul a'ma, pangagad-ngagad buta, amin sa kaula-ula biya kau tiutundan, pagtundan kaymo biya sin pagtundan hatau buta, magad na sadya bang palaksun imian lakso kau lumakso, banglaw niya tikang kau mahaba timikang, banglaw niya hundong kau humundong, aw biyad tunadya kita niyo, mga palangguan ha, aun akkal na to usalon, aun pangatayan na to, amin magdikir, iban manayma, sin kabatilan, iban sin kasabunalan, aun konstitution na to babasahun syara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, piararahan kau love letter, sin Tuhan mu Rabbul Alamin, hasupaya ri kau malaung, sin parakala yan, amin makapagtaubatin kita niyo katan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangguan ha mga Islam, nagpakahinangin kita niyo katan pardusahan. Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya, innamat taubatu ala alladhina, innamat taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su' bijahalah ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala, bunal-bunal turin pagtaubat yan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila nagpakahinang pardusahan, hamanga sila nagpakahinang kangian hakaawaman. Ikaw, makaligtas baha kau hahinang kangian? Ikaw, makayan baha kau wala kau nakahinang kangian? Mata mo yan magdusa, simod mo yan maglabtik, magpakahinang pardusahan, lima mo, siki mo, ang gauta baran, bang yan asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang unin nagkahinang, kublaan na sadya kau mamisyarin lima sabab kakangun sin Allah subhanahu wa ta'ala, indila, di na pakabtangan, di na pakabtangun, di na hipalabtik, sabab magputing da. Sabab magputing da. Pabisyarahun sin Allah subhanahu wa ta'ala ang gauta baran. Sumaksiha kakahinang sin ginhawa baran. Nagpakahinang kita niyo pardusahan. Sa Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim.